Kay. Sini Kay, lihat Kay. Wah, strike Kay. Berarti pancing papa tuh memang bagus Kay. Ya. Strike kawan-kawan. Dua kilo Kay. Dua kilo Kay. Oke. Baru. Ya. Selamat Kay. Pancingan yang bagus. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan juga tekan tombol loncengnya. Gratis. Belum ala jalan.
Nanti lah. Nela mau matikan itu.